Hello everyone. How are you all? I hope you all are doing well. So बच्चा लोग आज આપણે थर्ड स्टैंडर्ड में इंग्लिश सब्जेक्ट में करवाना छीए रिविजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट जो कि आज આપણે प्रेजेंट एंड पास्ट में आ लास्ट लेक्चर छे. ओके तो चलिए हियर वी स्टार्ट. So before I start I would like to request you all please take your book and pencil. स्टार्ट करता पहला मिस बधाने रिक्वेस्ट करे छे के पोतानी बुक अने पेन्सिल लई लीए अने मिसनी साथे शुरुआत करिए. हेडिंग दईए लखिए रिविजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. लख्यू रिटर्न रिविजन ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट. आपणो लास्ट लेक्चर छे. रिविजन प्रेजेंट एंड पास्ट जो टॉपिक छे तेमां आपणो आ लास्ट लेक्चर छे. ओके तो चलिए हियर वी स्टार्ट. અત્યાર સુધી પહેલા આપણે જેનું રિવિઝન કરી ચૂક્યા છીએ એકવાર શોર્ટલી રિવાઇઝ કરીએ. અત્યાર સુધી આપણે કયા લેક્ચર બે લેક્ચર લીધા છે એમાં કયા પ્રેઝન્ટ એન્ડ પાસ્ટ કર્યા એ રિવાઇઝ કરી લઈએ. આસ્ક ASK આસ્ક એનો પાસ્ટ ટેન્સ થઈ જશે ASKED આસ્ક્ડ. લખ્યું લખાઈ ગયું. asked become became. લખ્યું become became. लखिए बच्चा लोग. चलिए आस्क नो आंसर जो लीए ASKED asked. लख्यू ASKED asked. become एनु थई गयो became. लखी लीधु. become नो थई गयो became. चलिए रिटर्न लखाई गयु बच्चा लोग. नेक्स्ट जोईए आपणे स्पेलिंग चेक करी लीए. कुक ब्रिंग बिगेन. लखिए कुक ब्रिंग बिकेम. लख्यू लखाई गयु बच्चा लोग. चलिए आंसर जोईए. कुकनु थई जशे कुक्ड. लखिए COOKED कुक्ड. लख्यू ब्रिंग. ब्रिंग नो लखिए बॉट BOUGHT बॉट. लख्यू ब्रिंग बॉट. लख्यू बच्चा लोग. बिगिन बिगिन नो थई जशे बिगेन. लखिए बिगेन नो थई जशे बिगेन. डन बच्चा लोग. नेक्स्ट ड्रिंक DRINK ड्रिंक. चलो डन. DRINK ड्रिंक. रिटर्न. नेक्स्ट ईट EAT ईट. डन बच्चा लोग.
नेक्स्ट SPEAK स्पीक, SPEAK स्पीक ऑलरेडी आ बधा આપણે કરી ચૂકેલ છે રાઈટ। तो चलिए फटाफट आना आंसर लखी लिए। आंसर लखिए ड्रैंक, DRANK ड्रैंक लख्यू। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रिंक, ड्रैंक। लख्यू बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट ईट, ईट नु थई जसे एट, ATE एट। रिटर्न डन बच्चा लोग। चलिए स्पीक, स्पीक नु थई जैसे स्पोक लखिए SPOKE स्पोक लख्यू। स्पीक, स्पोक। डन बच्चा लोग। रिटर्न डन बच्चा लोग। चलिए नेक्स्ट राइट, मेक, put। Now repeat after me, write, WRITE write, WRITE write, MAKE make, PUT put। लख्यू। रिटर्न बच्चा लोग। चलिए हवे आपणे आंसर्स एक वखत रिवाइज करिए। व्रॉट, WROTE व्रॉट। लख्यू WROTE व्रॉट। नेक्स्ट मेक लखिए MADE मेड। MADE मेड लख्यू। रिटर्न बच्चा लोग।
चलिए पुट, पुटનું થશે પુટ. ચलिए written. नेक्स्ट જોઈએ loss, like, give. Now repeat after me. LOSE, loss. લખીએ એનો આન્સર LOST, lost. લખ્યું LOST, lost. written. like, LIKED, KED ને કે KED? yes, KED. લખીએ LIKED, liked. written. Now repeat after me. LOSE, loss. LOST, lost. like, LIKED, liked. चलिए डन. लखाई गए बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट જોઈએ give. give નું થઈ જશે past tense gave. શું થઈ જશે? gave. તો લખીએ GAVE, gave. GAVE, gave. લખાઈ ગયું? GAVE, gave. चलिए फिनिश्ड. હવે આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ sit, see, run. લખીએ sit, SIT, sit. SIT, sit. SEEC, RUN, run. written. લખાઈ ગયું બચ્ચા લોગ? चलिए आंसर्स लखिए. आंसर्स જોઈ લઈએ. sit, sat, see, saw, run, ran. चलिए લખી લીધા. હવે આપણે શરૂ કરીએ ફ્રેશ રિવિઝન. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં જે રિવાઇઝ કર્યા છે એનું ફરી એક વખત શોર્ટલી રિવાઇઝ કરીએ, રાઈટ? ચલિए હવે જોઈ લઈએ. લખીએ MEET, meet. MEET, meet. લખ્યું? MEET, meet. લખાઈ ગયું? MEET, meet. written children. चलिए नेक्स्ट જોઈએ. OPEN, open. OPEN, open. written.
OPEN open લખાઈ ગયું children? OPEN open. रिटर्न बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट लिखिए SING sing. SING sing. रिटर्न लखाई गયું बच्चा लोग? Now repeat after me. SING sing. SING sing. चलिए હવે આપણે આન્સર્સ લખીએ. MEET મીટનું થઈ જશે MET મેટ. MET મેટ. रिटर्न લખાઈ ગયું? MET મેટ. મીટ मैट. रिटर्न चलिए ओपन लख्यू OPEN ओपन. रिटर्न किड्स OPEN ओपन. लखाई गયું बच्चा लोग? OPEN ओपन. ओपन નું થઈ જશે ઓપનેટ. લખીએ OPENED ઓપનેટ. લખ્યું? रिटर्न चलिए लखाई गયું किड्स? डन. नेक्स्ट सिंग. सिंग નું થઈ જશે sang. લખીએ SANG sang. SANG sang. Sing sang. चलिए रिटर्न लखाई गયું बच्चा लोग? Now repeat after me. MEET meet. Meet mat. Meet mat. Next open. Open it. Open. Open it. लख्यू? रिटर्न किड्स? डन बच्चा लोग? चलिए लखाई गયું? sing SING sing. Sing SANG sang. Sing sang. चलिए नेक्स्ट જોઈએ. SWIM swim. SWIM
I am, swim. Written. લખીએ SWIM, swim. Written, kids. લખાઈ ગયું. Next. Next લખીએ play, PLAY, play. PLAY, play. PLAY, play. લખાઈ ગયું. Now repeat after me. PLAY, play. Next. DRAW, draw. DRAW, draw. चलिए written, kids. Now repeat after me. SWIM, swim. SWIM, swim. Written. SWIM, swim. લખાઈ ગયું. चलिए एनु पास्ट टेन्स लखीए swam. शू थई जशे स्विम नु? swam. लखीए SWAM, swam. लख्यू SWAM, swam. Written. Next. Play. Next. Play. PLAY, play. Written. Past tense लखिए played. PLAYED, played. लख्यू play, played. I'll repeat. PLAY, play. Next. Played. PLAYED, played. Draw. DRAW, draw. Past tense drew. लखिए DREW, drew. Done. Now repeat after me. SWIM, swim. Swam. Swim, swam. Done. लखाई गયું बच्चा लोग? डन बच्चा लोग? प्ले, प्लेड. लखिए प्ले, प्लेड. लख्यू ड्रो, ड्रेव. फिनिश्ड. तो चलिए અહીંયા હવે આપણે આ ટોપિક જ ફિનિશ થાય છે. આપણે પ્રેઝન્ટ એન્ડ પાસ્ટનો ટોપિક અહીં ફિનિશ કરીએ છીએ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ન્યૂ ટોપિક પર કન્ટિન્યુ કરશું. ઓકે કિડ્સ? તો આપણે ત્યાં સુધી ઘરે બધાએ રહેવાનું છે અને રિવિઝન કરવાનું છે. તો ચલીએ.
આપણે ટોટલ 3 લેક્ચર અટેન્ડ કર્યા છે પ્રેઝન્ટ એન્ડ પાસ્ટના, રાઈટ કિડ્સ? તો એમાંથી તકરીબન આપણે ડેઈલી અગર 5, 5, 6, 6 લર્ન કરશું ને તો આપણને ઇઝીલી બધા પ્રેઝન્ટ એન્ડ પાસ્ટ લર્ન થઈ જશે. ઓકે, તો ચલિए, नाउ आई विल से थैंक यू एंड गुड बाय. तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग फॉर सच बीइंग अ नाइस स्टूडेंट्स. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक पर कंटिन्यू करसूँ. टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग. ओके किड्स, तो चलिए थैंक यू एंड गुड बाय.